जयपुर घर जुआई फटैली छोड़ा ता मामू को भूली गला हे रे पारी हेलानी ये छोड़ा मो भणजाटा को पारी हेलानी हे ये छोड़ा काहा को पचारिबी रे छोड़ा मो बाट भूली जाई जाऊ हे रे बिमला कमला रे ए मो भणजा को देखि तो रे हे देखि न हिलो बाप्पा তুমি আর কোন দেখিব কি রে খালি মোতে একা দেখি তুমি দান্ত দেখি হসুছ রে বিমলা तू आउ बेसी लाज कर निलो मते मनुष्य को देखि तू आखि मारछ ना ये कमला मो भणजा देखि छ देखि न कोन आ देखिबा रे मो भणजाटा को खोजी आइला बेले तुम दीटा आ करी अनै थिला एते बड़ मस्सा तुम पार्टी रे पुरुथिले बाहरुथिले तुम आ देखि पारिबनी ये नानी मते बेसी अनानिल मो भणजा को देखि छ देखि न ना केई देखि ना आ एते पार्टी कर डाकिले हबनी आ मो भणजाटा को फोन करबी आ रे छोड़ा मो मोबाइलटा भूली गली ना कोन रे अच्छी मिल गला मोबाइलटा हे मो भणजार नंबर भूली गली आ मने पड़ुनी रे यस मने पड़ी गला छोड़ा ता मामू को भूली गला 70 77 24 68 70 এইটা হচ্ছে মো ভণজার নম্বর छोड़ा ता मामू को भूली गला रे भणजा कॉल करूची तोर दिन की मोर दिन रह इरे छोड़ा रिंग होची रे ये भणजा फोन उठा हेलो क्या भणजा की रे हाँ तो मामू मूर्ख मानती आग को पछ को कई नांती रे भणजा खाली तू एका अछु रे ए भणजा हाँ मु तो घर जुआई गला बाट भूली जाइछि रे जयपुर बस स्टॉप गांधी छक रे अछि रे भणजा कोन कहलु रे भणजा बियर बार रे अछु हे इरे भणजा बेसी बियर पिया पी करनी रे तो पेट बड हेइ जिवो रे या भणजा पळिया मु बाट भूली जाइछि नय तो ओ घन मणे लोक को रखे बोझर करे मारे ताले बाबू तुम्हें पुणी हठात मालकानगिरी छाड़े ये जयपुर आसे अति अर्जेंट फोन कर डाकिल कहीं बाबू अरे कौन है बाबू कथा कौन है मत कह बाबू अरे कौन है बाबू कथा कौन है मत कह बाबू हाँ बाबू कौन है माने रे भणजा तो मामू को भूली गलो ना कौन की रे बाबू हे घर जोएसी तो मामू केमिति अछि कौन करूछि एई कथा केबे पचारि छु रे बाबू न हे टिकाले केबे फोन करि छु रे हे भणजा हे बाबू हे बाबू अरे तुम कौन छोटा पिला ही चुकी बाबू अरे एमिति कांति चकाई के बाबू रे भणजा बाबू कांति बिनी तो कर खुशी आबी की रे हे बाबू ओ केमिति मने पड़िबो नुआ नुआ भा हेइ छि तो एई घरे भाई स्वप्न देखि एई घरे आसी ओ बाबू
ଓ ମାଲକାନଗିରି ଛାଡ଼ି ଏ ଜୟପୁରରେ ଘର ଜୟସିଂ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟି ପାଇଛି ସତ ଆଉ ଏଠି ରାଜ କରିଛି ସତ ହେଲେ ବାବୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୂରଣ ହେଇନି ବାବୁ কিরে ভণজা তোর পুরি কো স্বপ্নটা পূরণ হয়নি কিরে ও বাবু আরে সেই স্বপ্নটা হলো সে শুভেন্দু প্রসাদ সিং দেও মানে ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ଟଙ୍କା ପଇସା ଘର ଦ୍ୱାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏ ଯାଇ ମୋରି ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିନି ବାବୁ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିଟା କେବେ ଯେ ମୋରି ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ ସେଇ ଦିନକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବାବୁ কিরে ভণজা ও বাবু এখানি বেঙ্গ সেইখানি বেঙ্গ মচিরি অছি নাগ সাপরে ভণজা হেলে ভণজা তু মারি চাল রে মারি চাল তু তো পছরে অছি রে ভণজা হেলে ভণজা ও বাবু মু শুনিবাকু পাইলি কৌন বাবু ইয়ে শুভেন্দু প্রসাদ রাও গোটে পুଅ ଅଛି ବୋଲି এই কথা কোন यस बाबू अरे तुम्हें जहाँ शुणिछ एकदम ठीक शुणिछ बाबू मो ଶ୍ୱଶୁରର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ଅଛି ତା ନାଁଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ ବାବୁ ସେ ଗୋଟାଇ ମଦୁଆ ସେ ଗୋଟାଇ ବେକାରିଆ ହଁ ବାବୁ ତା ହାତରେ ଆଳୁ ମିଶି ଯିବନି ବାବୁ কিরে ভণজা ବାବୁ বাইঙ্গন সিজিব বাইঙ্গন ହଁ ବାବୁ বাইঙ্গন ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ତା ବାପା ମା ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏ ଘର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ବାବୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି ଏଇ ଘରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି ବାବୁ ଏ ଘର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଘରେ ମୋ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ কিরে ভণজা ବାବୁ সামান্য ধন সম্পত্তি পাই বলি তো মামুকু মারদেবু না করি ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ମାରିବା କଥା କହୁନି ବାବୁ ହଁ ବାବୁ ଏ ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବ ଘରେ ମୋ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 10-15 ଜଣକୁ ବି ମର୍ଡର କରିଦେବି ବାବୁ ও সেই কথা কিরে ভণজা ହଁ ବାବୁ হেলে ভণজা ହଁ তু যা করুছ ହଁ টিকে দেখি যাই করিবু রে ଏ ভণজা ବାବୁ ଏ ন হেলে তো কেতেবেলে তু কিরিং ବାବୁ ଆରେ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି ବାବୁ କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନତାଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଁ ତାକୁ ନୋଟ କହିଲେ ଉଠୁଛି ବସ୍ କହିଲେ ବସୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ତୀର ମାରିବି ତୀର ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଗଞ୍ଛି ପାରିବନି ବାବୁ ହେଲେ ବାବୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟରେ ହେବ ଜମା ଠିକ ହବନି ନା ତମେ କଣ କହୁଛ ବାବୁ ভণজা কিরে ভণজা ହଁ যা কইলু একদম পুরাপুরি ঠিক কইলু রে ভণজা ବାବୁ হেলে ভণজা ହଁ মতে ভারি দুঃখ লাগুছি রে କଣ ପାଇଁ ବାବୁ ঘর জয় আসছিলা দিনটু ହଁ মো পকেট রে গোটে টঙ্কা বি নাই রে ভণজা ভাঙ্গ খাইবাকু নাই রে ভণজা ବାବୁ পুড়িয়া খাইবাকু নাই রে ভণজা ବାବୁ তু যদি মতে 20 টঙ্কা দবু ହଁ এ বরন্ডি গারে যাই গোটে পুড়ি মারিকি আই থাকি ଏ ବାବୁ ତାହେଲେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର କି ବାବୁ? ভণজা ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ଏଇ ନିଅ ବାବୁ ଏଥିରେ ପୁରା 5,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆରେ ନିଅ ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବୁ ତମ ପକେଟରେ ଦିଟା କାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡିଆ ବସିଲେ କେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରେ ସେଇଟା ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ହେଲେ ବାବୁ ଏ ଟଙ୍କା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଖାଲି ୟେସ୍ କର ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା ପରେ ତମେ ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାବୁ ଆଜି ପରଠାରୁ ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋରି ପାଖେ ଏ ଜୟପୁରରେ ରହିବ ବାବୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ବାବୁ ଆସୁଛି যা হবে ଛୁଆ ମୋ ଭଣଜାଟା ଗୋଟେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଲେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସେଇଆ ଦଉଛି ଯାହା ହଉ ରେ ଭଣଜା ତୁ ଦବୁନୁ ତ ଆଉ କ'ଣ ତୋ ବାପା ଦବରେ ଇଏ ଶଳା ଟିକେ କାନ୍ଦିବାର ଅଭିନୟ କଲି ବୋଲି ଶଳା 20 ଟଙ୍କା ମାଗିଲାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାହା ହଉ ଇଏ 5,000
को धरली को मद दुकान रे जाई छोरा कुटकुटा है कि पीबी रे छोरा होकी मुती नो जानी हला माया पीबी आउ हिरा पुआ मत चिनी रे मो नाटा होची मूर्ख मानती आगो को पछ को केई मानती चाउची रे बापा जमा लेट करबिनी ये टंका को धरी भलो मद दुकान रे जाई कुटकुटा बड़ बड़ घरटी ग्रामर लाड ग्रुप मैनेजर महोदय थपी